alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alimun khabir. O humankind, we have created you from a single pair of male and female and have divided you into nations and tribes so that you shall recognize each other and you may not despise each other. There is no image, no idol, no picture, no painting, no portrait, no statue, no sculpture. Inna Dina in the Islam, the only deen, the only religion, the only way of life, the only art of living acceptable in the sight of Almighty God is Islam. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is hurled against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. The Bible you have today is not completely the word of God. It contains contradiction. There are many scientific errors in the Bible. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. If you don't know, ask the person who is an expert. Ask the person who is an expert. Whichever God you are worshipping, put them to the test of Surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A passionate da'i, his passion dawah, his dream peace in every home, enthused with a blazing flame of iman, the unstoppable. Conferred an honor with multiple international awards for his dawah endeavors worldwide. Looking into your eyes, mysteriously bright. Think I'm gonna go nowhere else for just a little while. Dr. Zakir Naik, Chairman of the IRF Educational Trust and President of the Islamic Research Foundation, Mumbai. I would now like to read for you some highlights of Dr. Zakir Naik's extensive biography. Firstly, Dr. Zakir Naik is a religious leader and international founder of Islamic Research Foundation. Secondly, Dr. Naik is a medical doctor and holds an MBBS, Bachelor of Medicine and Surgery. Thirdly, Dr. Naik is a founder of Peace TV, preaching the importance of peace all around the world. He was also bestowed the International Prize for Services to Islam from King Faisal in 2015. And amongst an extensive list of accomplishments, and possibly one of his greatest accomplishments, is that Dr. Zakir Naik is a valued and loved resource online, on YouTube, for millions of people all around the world, ordinary Joes like you and I, seeking enlightenment. The impact of his videos has reached millions and billions. And with the billions of views all around the world, there is no wonder why inviting, welcoming, and watching Dr. Zakir Naik live is on the bucket list of so many of us. Without further ado, I would like to welcome onto the stage, for the first time here at Bandung, Indonesia, Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The Honorable Governor of West Java, my respected elders, terhormat Gubernur Jawa Barat, and my dear brothers and sisters, dan saudara-saudara I sekalian, welcome all of you saya ingin with the mengucapkan Islamic selamat greetings. datang. Assalamualaikum Sambutan warahmatullahi Islam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, be on all of you. It's an honor Ini adalah suatu kehormatan and a pleasure, dan suatu For me to be in kebanggaan Indonesia, bagi saya untuk berada di Indonesia, especially in terutama Batum, the di capital of West Bandung, Java. ibu kota Jawa Barat. And I'm overwhelmed Saya juga with the warm sangat welcome takjub dengan and the penyambutan honor that I received. dan kehormatan city yang of telah saya terima Batum. di Bandung. And I would like Dan saya to thank ingin mengucapkan terima the kasih government, kepada pemerintah, the governor, gubernur, the police, polisi, for all the arrangement that they made. untuk seluruh pengaturan yang telah dibuat. And yesterday when Dan kemarin I ketika landed in the train saya mendarat di stasiun I kereta, was impressed, saya sangat with the welcome I got, kagum dengan and I saw penyambutan yang that saya terima, hundreds dan of saya lihat bahwa policemen were there ratusan on both the polisi sides of the roads. di kedua This sisi is jalan. given only to some selected head of hanya states, biasanya and I don't happen diberikan to be a untuk head of state. kepala negara, dan kebetulan saya bukanlah seorang kepala But negara. I'm happy that the people Akan of tapi saya Batum and bahagia Indonesia, orang-orang di Bandung dan Indonesia, they love mereka a dai cintai who's a seorang servant of Allah, dai alhamdulillah. yang adalah seorang hamba Allah. The topic Topik of this morning's talk of yang mine is akan kita bahas dawah pagi ini adalah or destruction. dakwah atau kerusakan. Dawah Dakwah in Urdu, dalam bahasa where I come Urdu, from, India, di mana saya berasal, the India. moment you hear the word dawah, Ketika kita you mendengar start dakwah, thinking of a kita lunch party or a dinner party. You Berpikir start thinking of mutton biryani or makan chicken siang, biryani. kita mulai berpikirkan tentang Dawah biryani. does not mean Dakwah mutton biryani, chicken biryani, tidak berarti or lunch party ayam or dinner biryani party. atau Dawah pesta. in Arabic Dakwah dalam means bahasa Arab an invitation. adalah It undangan, means a call. artinya suatu panggilan. And today, we Dan pada hari will not ini, be talking kita about tidak an akan invitation to a membahas lunch party or dinner mengenai party. undangan makan siang We'll atau be makan talking malam. about Kita akan an invitation membahas to Islam. undangan We'll be kepada speaking about Islam. da'wah to Islam. Dakwah kepada Islam. And an invitation Dan is suatu only given undangan to hanya an diberikan outsider. kepada A pihak person luar, who belongs pihak to the same house, yang berada di you don't pihak give yang an sama. invitation. Kita tidak memberikan Invitation undangan. is given to Undangan an hanya outsider. diberikan kepada So pihak luar. dawah Artinya specifically dakwah means spesifik inviting artinya mengundang people to Islam, orang especially masuk the Islam, non-Muslims. terutama non-Muslim. When Ketika we speak to a Muslim, kita bicara giving him dengan more seorang information Muslim, about memberikan Islam, informasi the more tentang Islam, appropriate Arabic word is Islah, kata which yang means tepat to adalah improve, islah, untuk memperbaiki, which means to correct, adalah untuk which means to membenari. rectify. Though both these dawah is synonymously used for giving adalah the message kata-kata of untuk Islam to menyampaikan Muslim and pesan non-Muslims Islam, alike, but more non-Muslim maupun specifically, Muslim. Tapi secara spesifik, dawah in Arabic dakwah means dalam bahasa Arab inviting the mengundang non-Muslims, non-Muslim, and Islam dan means Islam artinya speaking to ya, a Muslim, giving him more berbicara kepada information Muslim about untuk Islam. memberikan informasi mengenai Islam. Allah subhanahu wa ta'ala Allah says in the Quran, Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan in Surah dalam Al-Imran, Al-Quran di surat chapter number Al-Imran 3, verse number 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah is telling in the Quran, O ye Muslims, Wahai ye are the best of peoples yang beriman, evolved kalian for mankind. adalah umat Allah is yang giving us terbaik. an honor and Allah calling memberikan kita us suatu Muslims kehormatan dan as the menyebutkan khaira kita ummah, Islam sebagai the best khairul of people ummah, evolved umat for humankind. terbaik di antara manusia. Whenever there is honor, Ketika ada suatu it kehormatan, is always selalu followed up with responsibility. diikuti dengan There is tanggung no jawab. honor Tidak ada without responsibility. kehormatan tanpa tanggung jawab. For example, Sebagai contoh, dalam sebuah sekolah, seorang kepala sekolah punya kehormatan yang lebih daripada seorang guru. Guru punya kehormatan yang lebih daripada seorang murid. Artinya, kepala sekolah punya tanggung jawab yang lebih daripada seorang guru. Guru punya tanggung jawab yang lebih daripada seorang sekretaris. Tidak ada kehormatan tanpa tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Imran
ayat 110 memberikan kita Muslim suatu kehormatan dan menyebutkan kita sebagai umat yang terbaik. Artinya kita punya tanggung jawab karena kita bisa menikmati apa yang baik dan kita menjauhi larangannya, dan kita percaya Allah, kita adalah ummah, artinya kita menikmati yang baik dan kita dilarang melakukan hal-hal maksiat. Artinya kita harus menyebutkan Muslim dan memberikan mereka informasi lebih banyak tentang Islam. Apabila seorang Muslim membuat kesalahan, kita koreksi, kita ajak berbuat yang baik dan jauhi maksiat. Apabila kita tidak melakukan hal yang baik, kita tidak larang maksiat, kita tidak berdakwah dan islah, maka kita tidaklah khairul iman, kita tidak pantas disebut Islam. Itu adalah suatu kewajiban untuk setiap Muslim untuk menyampaikan pesan Islam kepada yang tidak paham akan hal tersebut. Dan hari ini in the international media, di media internasional mereka menyebarkan kekeliruan tentang Islam. And most of the non-Muslims, non-Muslim, they do not mereka tidak punya informasi yang tepat mengenai Islam. Itu adalah tanggung jawab seluruh Muslim untuk menyampaikan pesan Islam kepada orang-orang yang tidak memahaminya. Allah says in the Quran, Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah that we have made bahwa you kita an ummah telah menyebutkan Anda sebagai umat yang terbaik, agar Anda menjadi saksi dan Nabi akan menjadi saksi juga. Itu adalah suatu kewajiban bahwa setiap Muslim harus menyampaikan pesan Islam kepada yang tidak memahaminya. I started my talk by quoting a verse from the Saya ingin Quran, mengutip from dari Surah Al-Quran, Tawbah dari chapter Surat number Taubah 9, verse number 24. ayat 24. And this verse happens to be Dan from Surah Tawbah ini chapter dari 9, Surat which Taubah is one of the yang adalah most salah militant satu surah of the glorious surah Quran. paling militan dalam Why Al-Quran. do I say Mengapa that saya Surah mengatakan bahwa Tawbah Surat is Taubah one of the adalah salah most satu militant surah surah of the glorious paling Quran? militan Because dalam ayat it suci, is the only karena itu surah, adalah the only satu-satunya chapter surah in the bab Quran dalam which Al-Quran does not begin yang with the tidak beautiful formula diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang paling Otherwise, every chapter of the glorious Quran, sedangkan yang lainnya, besides Surah Tawbah chapter number 9, begins with the beautiful formula Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, atas most nama merciful. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Why? Mengapa The Surah Tawbah chapter number 9 does not begin with Bismillahirrahmanirrahim? Diawali oleh Most gracious, most Bismillahirrahmanirrahim. merciful. Let me give you an example. Mari saya berikan contoh. Suppose if you are walking Katakanlah with your apabila wife kita bekerja dengan istri kita or with your mother atau dengan ibu kita, down the streets of Batong, kita jalan and dalam suppose there is a sebuah hooligan, there is a ruffian who snatches ada the handbag penjahat of yang your wife or mencopet of your mother and runs away. tas What will istri you atau do? ibu. Apa yang Anda lakukan? But naturally will chase him. Kita And akan when you kejar. catch up with him, Dan ketika you will kita not kejar, say, ketika kita akan bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace of Allah and blessings be upon you. Semoga berkah You not say Tuhan that. memberkati. You Kita not the tidak akan bilang Bismillahirrahmanirrahim in the name of Allah, atas most gracious, nama most Allah yang merciful. maha pengasih When you lagi catch maha up with penyayang, that ketika thief, kita you say, hey mister, kejar, kita bilang, give me the handbag, I'll break your berikan neck. saya Hey mister, tas atau saya give me the patahi handbag, leher. I'll break your leg. Atau saya You will patahin. get down to the subject directly. Bismillah langsung then call for. Bismillah. Similarly, Sama in this halnya surah, dalam surah this surah, tersebut Allah subhanahu wa Allah ta'ala Subhanahu wa is giving taala an memberikan ultimatum kita to the sebuah mushriks ultimatum kepada musyrikin If di you read Mekah. the first few verses Apabila kita lihat of kata-kata the pertama surah, dalam Surah surah Taubah chapter Taubah, number 9, it speaks about itu a membahas peace mengenai treaty perjanjian between the damai Muslims antara and the Muslim mushriks of Makkah. dan musyrik And di this Makkah. peace Dan treaty perjanjian was tersebut unilaterally broken by the mushriks of Makkah. By the time diingkari Allah oleh subhanahu musyrik. wa ta'ala reaches verse number 5, He's telling the mushriks of Makkah, Allah memberitahu put kepada things musyrik di straight Mekah, kita harus in 4 luruskan months' hal-hal, time, otherwise atau a declaration of war. deklarasi Now when perang. Allah is giving Ketika a warning Tuhan to the memberikan mushriks of Makkah, suatu He's ultimatum getting kepada down to the musyrik, subject directly.
Bismillah. itu berarti langsung ke But topiknya. by the time Allah Namun pada subhanahu wa saat ta'ala Allah subhanahu wa reaches ta'ala verse number 24, capai the ayah I quoted ayat in the beginning 24, of my talk, Surah yang Taubah saya chapter kutip number surat 9 Taubah, verse number 24. ayat 24. Now Allah is addressing us Allah Muslims. menyampaikan sebagai Now kita we Muslim. Muslims, Nah, sekarang we kita are in the Muslim. firing line. And Allah Kita says, adalah di Kul, garda terdepan dan Tell dia them. mengatakan kul, in memberikan, kana abaukum, beritahu whether it be for fathers, apabila wa itu abnaukum, ayah Anda or your sons, atau wa ikhwanukum, anak Anda or your brothers, atau saudara Anda azwajukum, or your spouses, or your atau wives, istri Anda wa ashiratukum, or your relatives. atau Allah is kerabat asking, Anda. Allah what are your menanyakan, considerations? apa saja Are they your pertimbangan? fathers? Apakah ayah? Are they your sons? Apakah anak? Are they your brothers? Apakah saudara? Are they your spouses? Apakah mereka istri? Husband or wife? Are Suami they your istri? relatives? Apakah mereka kerabat? And Allah continues, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. The wealth you have amassed, the business in which you deal, the Bisnis house yang in which you kita live. tanganin, rumah yang kita tinggal. Allah is asking, what Allah are your menanyakan, consideration? apakah pertimbangannya? Are they your fathers? Apakah ayah? Are they your sons? Apakah Are anak? they your brothers? Apakah mereka adalah Are they your spouses, saudara, husbands and istri? wives? Are they your relatives? Apakah mereka kerabat? The wealth you have amassed, the business in which you deal, the Bisnis house yang in Anda which you tanganin, live. rumah yang kita tinggali. Allah is asking, some Allah people may menanyakan, think, okay, I would Oke, saya tidak akan like to do this for my father. lakukan And Allah untuk ayah says, saya, dan Allah if you mengatakan, love all apabila kita these eight cinta things, seluruh and Allah hal continues, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. If you love all these apabila kita things more mencintai than seluruh hal Allah, tersebut, lebih dari Allah, more than His Rasul, lebih dari Rasul, and more than doing lebih jihad, dari melakukan striving and jihad, struggling in berjuang the way of Allah subhanahu wa ta'ala. di jalan Allah subhanahu wa says, ta'ala. if you Allah love bilang, all apabila these kita eight things mencintai more seluruh than hal Allah your tersebut, creator, lebih dari Allah more than the Rasul, pencipta, the last lebih and dari final Rasul messenger yang Muhammad terakhir, sallallahu alaihi wasallam, more than doing lebih dari jihad, melakukan striving jihad, and struggling in berjuang His way. di jalan Allah. If you love all Apabila these kita eight mencintai things seluruh more than hal Allah, tersebut, lebih more dari than His Allah, Rasul, lebih dari more than Rasul, striving and lebih struggling in dari His way, berjuang di Allah jalan continues, jihad. fatarabbasu, Allah wait, melanjutkan, hatta ya'ti Allah bi amri. Wait until Allah brings about a decision unto you. Until sampai Allah brings ada about a keputusan. destruction unto you. Tunggu sampai Allah ada continues, kerusakan. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. And Allah guides not the fasik people. Dan Allah tidak in this membimbing verse yang of the fasik. Quran of Surah Taubah chapter 9 Allah verse 24 is asking you Menanyakan that what kepada are your kita, considerations? apakah hal-hal yang Do you love Anda your utamakan, father apakah ayah more than Allah? lebih dari That Allah? if you follow Allah's Apabila message, kita you may mengikuti displease pesan your Allah, father. apakah kita membenci Do you love ayah? your son Apabila, more than Allah and His apakah Rasul? kita lebih mencintai anak daripada Allah dan That you Rasul? love your Apakah sons kita and the mencintai children so anak much lebih that you don't banyak want to bahwa kita tidak obey ingin Allah and His Rasul? mengikuti Allah dan Rasul? You love your brothers so much Apakah more than kita Allah and His mencintai Rasul? Allah Do you love your lebih wife dari, apakah kita mencintai istri more than Allah and His lebih dari Rasul? Allah dan Your Rasul? relatives? The Saudara, wealth you have kerabat. amassed? Oh, the wealth I have amassed, if I follow Allah and His Rasul, I may lose my wealth. What are you afraid of? Apakah yang Anda The house takuti? in which you live, Rumah yang Anda the tinggali, business which you deal, that if I bisnis yang follow Anda Allah and kelola, His apakah Rasul, I may kita lose my mengikuti Allah business. dan Allah is Rasul, asking kita what akan, are your apakah kita akan considerations? If you menghilangkan love bisnis? Apakah all yang these Anda eight cintai things more than seluruh Allah, more hal than His tersebut Rasul, lebih dari Allah, and lebih more dari than Rasul, jihad, dan lebih dari striving and jihad, struggling in Allah. berjuang Allah di jalan says, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wait, hatta ya'ti Allah bi amri, until Allah brings Maka about tunggulah His decision unto you, until Allah brings His keputusan Allah. destruction unto you. Wallahu Tunggulah la yahdil kerusakan qawmal dari fasiqin. Allah. And Allah guides not Dan the fasik people, Allah the tidak perverted membimbing yang transgressors. fasik. Allah says in the Quran, in Allah Surah menyebutkan Muhammad, dalam chapter number 47, Al-Quran verse surat number 38. Muhammad, Allah says, yes, Allah mengatakan, Allah says, فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونْ أَمْثَالَكُم. If you do not do your apabila job, kita tidak if you melakukan turn away from pekerjaan, Allah's apabila kita path, mengingkari says, Allah, Allah "Yastabdil akan qawman ghayrakum." bilang, Allah will substitute Allah in your place akan another menggantikan people, orang Summa lain. la yakun amsalakum, and they will not be like you. dan mereka tidak akan seperti Anda. If you do not follow Apabila Allah's Anda tidak commandment, mengikuti if you do perintah not deliver the Allah, message apabila of kita Allah tidak subhanahu menyampaikan wa ta'ala, pesan Allah, and if you don't implement apabila on kita it, tidak Allah implementasikan, says in the Allah Quran, bilang dalam He will Al-Quran, substitute in Dia your akan place menggantikan another people Anda who will not orang be. lain dan tidak And akan we seperti see Anda. from various Dan examples kita in the Quran. lihat dari berbagai contoh dalam Al-Quran. We see in the Quran Kita melihat dalam that Al-Quran Allah bahwa subhanahu Allah wa ta'ala subhanahu wa had ta'ala chosen the Yahud, telah the memilih Jews, Yahudi to deliver His message.
But the Jews, they Akan were tetapi proud of Yahudi, the message. mereka sangat They were bangga, proud of themselves. mereka And they did not sangat follow the sombong. commandments Mereka of tidak Allah mengikuti subhanahu wa ta'ala. perintah Allah What does Subhanahu wa Allah Ta'ala. do? Apa yang dilakukan? Allah substitute in the Allah place another menggantikan people. He gives kaum the yang next lain. revelation, the Wahyu last and berikutnya final dan yang revelation terakhir to the Arabs. kepada And bangsa at that Arab. time, Dan pada saat itu, the Arabs bangsa were the Arab most adalah ignorant people of the orang-orang world. yang It paling was known ignoran, as Yawmil Jahiliyah, yang dikenal dengan the days of kaum ignorance. jahiliyah. And the Jews used to Dan look bangsa down Yahudi upon the Arabs. biasanya meremehkan bangsa People Arab. who you look down upon, Orang-orang yang kita Allah remehkan makes them to sit on your head. With the revelation of the glorious dengan Quran, wahyu Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala Allah makes subhanahu the wa ta'ala Arabs membuat the bangsa torchbearers Arab of the world. adalah pemegang The Jews did not do obor the job. dunia. They did Karena not follow the Yahudi commandment tidak of Allah mengikuti subhanahu wa perintah ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah substitute in their Allah place another menggantikannya people, the umat Arabs. lain, yaitu bangsa Arab. Now today, Hari we ini are the Muslims. kita adalah Allah is umat calling us Islam. a khaira ummah, the best of people. Allah If we do menyebutkan not kita do a dengan khairul job, ummah. Apabila kita Allah tidak will melakukan substitute dengan in baik, our place another Allah people. akan menggantikan dengan umat yang lain. And alhamdulillah, Dan alhamdulillah, Indonesia Indonesia is supposed to be adalah the largest population of Muslim in the negara country. dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 220 million. 220 juta. I'm happy. But do you know, Saya bahagia. when Allah has made Tapi you the ketika largest population in the world, Ada penduduk you muslim also terbesar, have a Anda juga punya tanggung jawab. Clapping is good. Even I am happy to be in this country. Saya But bahagia ada di if you sini. do not Namun convey the apabila message kita of Allah menyampaikan subhanahu wa pesan ta'ala, Allah Subhanahu wa if Ta'ala, you do not deliver the apabila message kita of tidak sampaikan Islam pesan to the Islam non-Muslims, kepada non-muslim, if you do not deliver the apabila kita message tidak of menyampaikan Islam pesan to the Islam non-practicing kepada Muslims, non-muslim, Allah will substitute you. Allah akan menggantikan Anda. Allah promises in the Allah Quran menjanjikan dalam Al-Quran that if you do bahwa not obey His apabila Anda tidak commandments, mengikuti perintahnya, what Allah has given in the Quran apa yang and the disampaikan dalam Sahih Al-Quran dan hadis, Allah will Allah akan substitute in your place menggantikan another people. Anda, It's umat good yang to have lain. an honor, Itu but adalah when suatu the hal yang honor baik, is given, punya tanggung you have jawab. to maintain that Akan position. tetapi apabila kita If you punya do tanggung not jawab, kita harus maintain that mempertahankan. position, Apabila Allah tidak, will take away that honor from akan you. mengambil dari Anda. And you see that. Dan And we kita can bisa see lihat, that. dan kita bisa I lihat, just came saya baru datang last week minggu lalu from Turkey. dari Turki. I was for a 10-day lecture tour in Turkey. Setelah 10 hari keliling, And we know that kita tahu bahwa the last Khilafat was in Turkey. khilafat terakhir In ada di Turki 1923, pada The Khilafat was 1923. abolished. Khilafat tersebut The dihapuskan last Uthmanid dynasty selama dinasti by Utsman the enemies of Islam. oleh musuh Islam. And the country where I come from, India, Dan and the saya city I berasal come dari from is India, Bombay, Mumbai. they had taken out a demonstration from Mereka Bombay. It was known as demo. Khilafat House, objecting Menolak to the demolition of Khilafat. penghapusan khilafah. And the enemies of Islam, what they do Islam, apa yang mereka lakukan to defeat the Muslims, untuk mengalahkan they muslim? create a Mereka fitnah among the menciptakan Muslims. fitnah di antara para muslim. They create divisions Mereka among the menciptakan Muslims. pembagian di antara para muslim. If we Muslims are Apabila united, kita muslim bersatu, no one ever tidak dare ada yang berani speak against us, act menantang against kita. us. Tidak The ada yang berani. unfortunate part in Sayangnya, us is that we are divided. bahwa kita terpecah. And you know, for many Dan kita tahu years, selama beberapa tahun terakhir, which was the headquarter of Islam, yang adalah Turkey, pusat Islam, Islam was being demolished. Islam dimusnahkan. Women could not wear the hijab for Perempuan several years. tidak boleh pakai For hijab. 18 years, I'm Selama told 18 that you tahun, could not give the mereka adhan in tidak the mosque. boleh azan di masjid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, since the last one decade, karena more than a 10 decade, tahun alhamdulillah, terakhir, 20 tahun terakhir, we have a new leader coming in Turkey, kita punya Erdogan. pimpinan baru di President Turki, Erdogan. Presiden And Erdogan. alhamdulillah, Dan he is alhamdulillah, trying to revive, dia ingin membangkitkan get the glory back of Islam to kejayaan Turkey. Islam kembali ke Turki. And here also in Dan Indonesia, juga di Indonesia, being the largest population of karena Muslim, negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, you have to be the best kita harus example to menjadi the world. contoh yang terbaik di dunia. That you are Bahwa 220 kita adalah million 220 Muslims. juta umat Muslim.
88% of your population are 88% Muslims. penduduk Indonesia adalah You have Muslim. to set an Anda example harus to the memberikan world contoh kepada that dunia if you want to see bahwa how apabila a kita country melihat should be negara ruled, harus it is dikelola like Indonesia. sepertilah di Indonesia. Contohlah Indonesia. Unfortunately, Sayangnya, I've traveled in different parts of the world. saya telah I bepergian cannot say that kemanapun. there is a single country, Muslim Saya country tidak in the bisa melihat world negara Muslim which is following 100% Quran and Sunnah. yang Unfortunately. mengikuti When the sunnah secara non-Muslim ask 100%. me, Ketika non-Muslim give me one menanyakan kepada example saya, of a apabila Muslim country, kita berikan contoh satu negara Muslim, I have to say I'm sorry. saya katakan mohon My maaf, knowledge is limited. pengetahuan saya But memang I terbatas, don't know namun of a saya tidak single tahu Muslim negara country in the Muslim world satu which pun is di following dunia Quran and yang Sunnah. mengikuti Al-Quran dan Sunnah. And I'm seeing in the Dan last saya few melihat decades, dalam beberapa abad there is terakhir revival of ada Islam in kebangkitan Indonesia. Islam di Indonesia. I see that Saya more melihat and more bahwa people lebih in banyak Indonesia orang di Indonesia are coming closer to Quran and Sunnah. mendekati Al-Quran dan Sunnah. I'm told yet Saya the majority of the Indonesians dengar who bahwa are mayoritas Muslim Indonesia are yang not Muslim on Quran and Sunnah, tidaklah unfortunately. mengikuti But Quran dan Sunnah. very Akan soon, tetapi sebentar lagi, insya in Allah, the next few years, dalam beberapa the tahun ke depan, majority, inshallah, mayoritas Indonesia penduduk will follow Indonesia the akan guidance of mengikuti Allah and His Rasul. panduan Allah dan Rasul. And that's the reason I was happy. Dan itulah kenapa alasan saya That being the bahagia. dai of Allah, Karena dai people Allah, of Batuka honoring me. I'm not a rock star. saya I'm not a bukanlah singer. I'm not a penyanyi, politician. saya I'm bukanlah not a seorang doctor. pejabat politik, saya bukanlah kepala negara. Ini adalah tanda-tanda seorang That Muslim if you can respect bahwa and apabila love kita bisa a dai of menghormati Islam, seorang ulama Islam, Insya insya I Allah feel saya rasakan very Indonesia soon sebentar will lagi be an akan menjadi exemplary Muslim negara country contoh to show to the world. untuk ditunjukkan kepada dunia. And I'm seeing, mashallah, Dan saya melihat almost dengan all the ladies that is seluruh perempuan And I memakai feel, hijab, mashallah, dan the saya gents, melihat para Inshallah, pria the mereka people here in this auditorium di should sini inspire harus and menginspirasikan call the other non-Muslims and non-Muslim Muslims dan closer Muslim to Quran and lainnya Sunnah. agar lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Don't worry if you say, okay, now Jangan if I khawatir talk about apabila da'wah, saya bahas mengenai if I dakwah, talk about apabila Islam, saya bahas I will mengenai lose my Islam, seat. saya akan I will lose my kehilangan position. posisi I saya. will cease to be a minister. Saya akan kehilangan jabatan sebagai menteri I misalnya. always tell the Muslims, Saya selalu katakan don't kepada bother Muslim, about a kursi jangan there, khawatir your mengenai chair. kursi Anda di Bother dunia. about your seat in Pikirkan mengenai kursi This Anda di chair that Jannah. we have today Kursi yang is kita miliki hari ini temporary. itu How long hanya will you sementara. Seberapa lama ya kita 40 hidup? years, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 60, 70, berapa lama? And the best example we Dan find contoh in the yang Quran, terbaik yang kita temukan di Al-Quran, the wife of Pharaoh, wakil dari Asia. Firaun, she was the wife of dia the adalah most istri powerful man dari in the world. orang paling The berkuasa, most richest man in orang the paling world. kaya di dunia. Who was a Taghut, who Adalah thought he was Tagut God. yang kira dia adalah Tuhan. What does she do? Apa yang dia lakukan? It's mentioned in Surah Tahrim. Disebutkan dalam Surah chapter Tahrim, 66, verse number 11. ayat She prays 11. to Allah. Oh Dia my Lord, berdoa kepada I would Allah, like to ya Tuhan, exchange saya ingin bertukar my position posisi saya in this world dalam dunia for a ini house in Jannah untuk close to rumah di Jannah dekat you. dengan And then she wants to Anda. sacrifice Dia ingin all her mengorbankan wealth, her seluruh position, kekayaan, her status. jabatan, status. In exchange for what? Untuk apa? A house Untuk rumah Jannah di close to Jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Therefore she is Oleh called karena as itu, one of the four dia adalah salah satu revered women. orang paling terkemuka So di much so dunia. that she's mentioned in the Quran. Dia disebutkan dalam Al-Quran. If Apabila today's Muslims politician politisi Muslim hari ini, take the decision apabila mereka mengambil as keputusan instructed by Allah and His sebagaimana Rasul, diperintahkan oleh Allah dan Rasul, the world will be a different dunia place. akan menjadi dunia yang Irrespective. berbeda. Terlepas Whether they get the honor here apakah or not. mereka mendapatkan Whether kehormatannya they get the atau chair tidak, here or not. apakah mereka Whether they mendapatkan get the fame jabatan here or not. di dunia atau tidak. The real success Sukses yang is the sesungguhnya person who adalah passes the orang test of this world yang and enters Jannah. melewati ujian dunia dan masuk As Allah says in surga. Surah Imran chapter 3, Allah verse sebutkan 185. dalam surat Ali Kullu Imran, nafsin za'iqatul maut. Every soul shall have a taste of death. semua The final recompense manusia is akan on the day of judgment. meninggal,
Dan hisab terakhir adalah pada hari kiamat. Dan orang yang dari api neraka ke surga adalah orang yang telah mencapai tujuan hidup ini. Atau dunia ini hanyalah ilusi saja. Kita di dunia ini hanya sementara. Dan alhamdulillah, saya melihat bahwa ada cahaya. Dan saya keliling dunia, saya melihat perubahan dalam banyak negara muslim. Dan saya juga melihat perubahan di Indonesia. Masya Allah, Anda punya pimpinan seperti Gubernur Jabar. Dia adalah muslim yang baik. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dipandu, didukung untuk bisa membawa negara ini dekat dengan Allah dan Rasul. Siapapun, ini adalah Anda. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengubah kondisi suatu umat kecuali umat merubah dengan sendiri. Apabila Anda lebih dari Al-Quran dan Sunnah, pimpinan Anda juga harus dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya ke negara muslim, apa yang harus kita lakukan? Karena pimpinan kita tidak Islamik. Anda harus Islamik. Apabila orang menjadi pimpinan, apabila dia tidak ingin Islamik, maka dia harus bisa membuat orang jadi Islam. Ini adalah negara demokrasi. Anda adalah orang biasa. Kita adalah orang biasa yang bisa membuat perubahan. Apabila Anda bilang ingin mengikuti Quran dan Sunnah, pimpinan harus berubah. Apabila tidak hari ini, paling tidak besok. Apabila tidak Anda, mungkin anak Anda akan memanfaatkan. Kita tidak menanyakan suatu hal yang untuk hal pribadi. Kita menanyakan cinta Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala is our creator. He is our sustainer. Allah adalah He is the pencipta. best. Beliau adalah yang terbaik, What is good or bad for the human being. yang tahu yang mana yang baik, mana yang Can there buruk. be anyone better? Quran Al-Quran is the future world constitution. Apabila is the last and itu final adalah revelation of Allah wahyu Subhanahu terakhir wa dari Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala revealed to the last and final messenger kepada Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir. It is the most Itu positive adalah book in the world. buku paling It is terbaik di dunia. a Itu adalah proclamation suatu to humanity. proklamasi kepada It is kemanusiaan. Itu a adalah fountain of mercy and wisdom. warning to the people. Itu adalah It's suatu a guide to the itu adalah errand. panduan It's an assurance to those in doubt. It's a solace to the suffering and a hope. dan suatu harapan bagi yang putus How asa. can we derive the Bagaimana benefits kita memberikan manfaat of the Quran unless we Al-Quran do not read it, apabila kita tidak membacanya, unless we do not apabila understand kita it? tidak memahaminya? If you know Arabic as a language, Apabila it's the Anda best. memahami Islam, If you don't know Arabic, itu lebih baik. read the Apabila Anda tidak translation paham, of the Quran in the baca language you terjemahan understand the best. dalam bahasa yang Anda pahami. If you know Indonesian, Apabila Anda paham read Indonesia, Indonesian, baca dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa, in Java, dalam bahasa in Jawa, English, dalam bahasa in Urdu. Inggris, dalam Urdu. Whichever language you know the Bahasa best, apapun yang terbaik, read it, baca, understand it, and fahami, implement it. dan implementasi. I would like to ask you a simple question. Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang Who sederhana. do you love the most in this world? Siapa yang paling Anda cintai di dunia ini? Who do you love the most in this world? Siapa yang paling Anda cintai di dunia ini? Masya Allah. Allah, memang Very seharusnya simple seperti itu. question, very simple answer. We Pertanyaan Muslims sederhana, as a whole, jawabannya pun sederhana. we love Allah the maximum in this world, yes or no? Umat Islam di dunia We love semuanya Allah mencintai more than Allah our Subhanahu mother, wa Ta'ala yes or no? lebih dari segalanya di More than dunia. our father. Lebih dari ibu Yes. kita, lebih dari ayah We love kita, Allah more than our mother, more than our father, more than our wives, more than our lebih dari children. Do we love him or istri not? kita, dari anak-anak kita. Yes or no? Benar atau tidak? Masya Allah. I would like to ask you a question. Saya ingin menanyakan That satu one pertanyaan day, lagi. When you go to your office for work, Satu hari and ketika when you're away from Anda pergi home, ke kerja, your neighbor, he abuses your mother, lalu uses foul tetangga Anda language menyakiti ibu Anda, against your mother. mengata-ngatai
ibu Anda She did not do anything tanpa yet. alasan apapun. Your neighbor abuses your mother, uses foul language against your mother. When you Seorang come back tetangga home in the evening, melukai ibu and Anda. when you come to know that your neighbor has abused Lalu your ketika mother, Anda pulang what will you do? ke rumah di malam hari, lalu mengetahui What hal will ini, you do? apa yang akan Anda lakukan? What will you do? Apa yang akan Anda lakukan? Loudly. What will you do? Hit him. Memukul What orang will you do? tersebut? Apa yang akan Anda Kill lakukan? him. Membunuhnya? Someone is saying, hit him. Ada yang I bilang can hear someone memukul, saying, break his leg. ada yang bilang Someone is mematahkan saying, kill him. kakinya, atau membunuhnya. When someone abuses a mother, we love Ketika our mother. seseorang menyakiti Respect ibu our kita, kita menghormati ibu And if kita, someone kita abuses menyayangi a ibu mother kita. without any rhyme or reason, what will you do? Dan ketika ibu kita disakiti Someone tanpa will hit alasan, him. apa yang terjadi? Someone will break his leg. Seseorang akan Someone will menyakitinya, kill him. seseorang akan If you mematahkan cannot do kakinya. it yourself, you membunuhnya, will hire someone else to do the dan job. Will sebagainya. you or will you not? Apabila Anda tidak bisa melakukannya If you sendiri, cannot do it yourself, ada you will kemungkinan hire besar somebody Anda else to akan do the job. Why? menyewa orang We love untuk our melakukannya. mother. Karena How dare kita my menyayangi ibu neighbor kita. uses foul language against my mother. If you cannot do it yourself, you will hire someone else to do the job. Yes or no? Apabila Anda tidak dapat Why? melakukan sendiri, Because we love our maka mother. kita akan menyewa Allah orang lain untuk Subhanahu wa melakukannya. Ta'ala is saying in the Karena Quran, kita sayang kepada ibu kita. in Surah Maryam, chapter number 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala verse menyatakan number di dalam 88 surat to 92, Maryam, Allah says, وَقَالَتْ تَقَزُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. They say that Allah has begotten a son. ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. They have put forth a thing most monstrous. Ini adalah suatu Subhanahu wa ta'ala is kejahatan saying yang in luar the Quran biasa. That they are saying that Allah has begotten a son. If anyone says that Allah has begotten Apabila a son, ada orang it yang is menyatakan the bahwa biggest Allah Subhanahu wa Ta'ala abuse in memiliki Islam. anak, itu adalah kejahatan paling besar yang dapat Anda lakukan terhadap Allah. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه. If the sky had feelings, the sky would Apabila have burst. langit memiliki hati, memiliki perasaan, langit tersebut Earth akan would have split. terbelah menjadi وَتَخَرَّ dua. الْجَبَالُ هَدًّا. Karena hal And the ini. mountain would have fallen down to utter ruin. Dan Allah saying gunung-gunung akan that if jatuh anyone berguguran. says Allah has begotten a son, Apabila it ada is the orang-orang biggest menyatakan bahwa abuse you can Allah give to Subhanahu wa Allah. Ta'ala memiliki If anak, the sky ini had merupakan feelings, the kejahatan sky would paling have besar burst. kepada Allah Subhanahu wa If the Ta'ala. earth had feelings, Apabila the langit earth would have memiliki split hati, asunder. ia akan The terpecah. mountains, which Apabila are known as gunung memiliki power, hati, maka ia the akan mountains would jatuh have fallen down berguguran. to utter ruins. But to us Muslims, nothing is happening. Tapi Every untuk day kita, we are orang seeing Muslim, our non-Muslim kita brothers lihat and sisters. They are abusing saudara-saudara Allah Subhanahu wa non-Muslim Ta'ala. kita They are saying Allah has menyakiti begotten Allah a son. Subhanahu wa Ta'ala. When we go to colleges, Kita lihat when we mereka go to menyatakan university, bahwa when we Allah go to Subhanahu wa office Ta'ala place, memiliki we anak. find our Muslim brothers Kita and lihat sisters teman-teman kita telling di kerja that Allah dan has di begotten a tempat-tempat son. lain. We find our Hindu brothers and Menyatakan sisters kejahatan-kejahatan saying Allah has atau begotten a son. kebohongan-kebohongan tentang Allah And Subhanahu wa we can't Ta'ala. even open our Tapi mouth. kita tidak dapat berkata apapun. Kita tidak berkata apapun mengenai hal tersebut. Kita menyatakan bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa yang kita lakukan? Ketika seseorang menyakiti ibu kita menyatakan akan menyakiti orang yang menyakiti ibu kita, mematahkan kakinya dan sebagainya. Lalu ketika saudara-saudara non-Muslim kita menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berbuat ketidakadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan? Saya tidak menyatakan bahwa kita harus menyakiti mereka. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus mematahkan kaki mereka atau membunuh mereka. Tidak. Paling tidak kita harus tidak menyetujui mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki anak. Allah has begotten a son. It is the biggest abuse you can Nyatakan give to Allah. bahwa ketika kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memiliki anak, itu merupakan kejahatan paling besar yang dapat kita lakukan. I'm not telling go and hit them. I'm not Saya at all tidak telling you menyatakan go and bahwa kill kita them, not at all. atau kalian I'm untuk against it. menyakiti mereka, Please go and memukul open your mereka, mouth. berbuat jahat What pada has mereka. happened to our Muslims? Saya melarang hal tersebut. Why are you so passive? Tapi kita terlalu pasif saat ini. Mengapa hal ini terjadi? Go and tell them Allah cannot beget a son. Paling tidak katakan kepada mereka
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki anak. Correct? In the salah, Imam is reciting. Kita lakukan, After Surah kita Fatiha, nyatakan hal ini setiap kali di dalam say salat. He's Allah one and only. No, those who come in the Katakan mosque, bahwa all of Allah them itu believe Allah is one and satu-satunya. only. Allah is Kita telling sering you, go and tell baca di outside. dalam salat kita. After you finish your salah, kul huwallahu Saran ahad. saya, Say, setelah He's menyelesaikan Allah one and sholat, only. beritahu teman Anda yang tidak tahu. Beritahu teman-teman non-muslim kita yang tidak mengetahui hal ini, bahwa ia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. And my son, before my speech, he gave you a sample. Dan ia sama sekali tidak dapat disamakan dengan how can you do dawah to a Hindu? Makhluk lain, makhluk How ciptaan. can you do dawah to a Jew? Easy. Open your mouth. Ada pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, bagaimana caranya melakukan dakwah kepada orang non-muslim? But do we actually mean it? Kata saya, mudah caranya, It is a farz yaitu on every dengan Muslim cara membuka that mulut he Anda, deliver the message of menyampaikan Islam. sesuatu. You don't have to fight. Anda tidak Open perlu your bertengkar. We Yang Muslims Anda perlu are lakukan afraid. adalah We are scared to berbicara. talk. Saat ini umat muslim Many terlalu takut Muslims untuk think, berbicara. okay, if I do dawah, I will lose my business. Banyak orang muslim yang merasa takut No, berdakwah alhamdulillah, I've got many karena non-Muslim takut friends. kehilangan sesuatu 100,000. yang dia cintai They di love me, dunia. they respect me. You know, when I come in the Coba lihat customs saya, in alhamdulillah India, orang-orang that is more than tetap 8-9 menghormati months back. saya. Whenever I come, the Hindu police officer, he says, "Oh, Dr. Zakir Naik, Ketika saya pulang ke India, saya dicintai oleh orang-orang India. We'll say the truth, you'll Terlepas never speak a agama lie, apa you can mereka. just walk through the green channel." Baik polisi yang beragama Hindu dan sebagainya. When I'm going to the non-Muslim shop to buy, Ketika saya pergi Many ke want to give me free. toko non-muslim, I'm not doing dawah to banyak get free. orang yang memberi They give me hadiah good kepada discount. saya. Saya mendapat diskon ketika saya belanja di Even if they tempat-tempat charge me tertentu. double, no problem. Padahal mereka non-muslim. I'm for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Saya And melakukan Allah raises semua your ini honor. hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Many Dan people Allah think that when we do meningkatkan dawah, we lose derajat our saya. business, we lose our honor. Banyak orang yang berpikir bahwa apabila kita melakukan dakwah, kita It is the kehilangan fun kehormatan for kita. every Muslim to convey the message of Islam to those who are not aware of it. Perlu saya nyatakan bahwa adalah merupakan Allah says kewajiban in the untuk Quran. menyampaikan Islam kepada Allah says in saudara-saudara Surah kita. Baqarah, chapter number 2, Di verse dalam number Al-Baqarah 111. Allah disebutkan, says, وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِنَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. The Jews and Christians, they say, orang-orang you Yahudi dan Kristen Muslims, menyatakan you bahwa, shall never enter Jannah hei kalian muslim, unless kalian tidak you become a akan Jew or masuk ke dalam Christian. surga وَقَالُوا kecuali لَن يَدْخُلُوا Anda menjadi الْجَنَّةَ Kristen إِلَّا مَنْ atau كَانَ seorang Yahudi. هُودًا أَوْ نَصَارَى. They say, the Jews and Christians, you Muslims, you shall Orang never Yahudi, enter orang Kristen Jannah. menyatakan With bahwa all your orang piety, Muslim with tidak all your akan salah, bisa masuk with ke your dalam mark jannah. on your Begitu kata forehead, mereka. with the zakat you give, Dengan with the apapun yang fasting you do in dilakukan, the month of dengan Ramadan, zakat, with the hajj dengan you sholat, perform, dengan you semua shall ibadah yang never enter dilakukan, Jannah. kalian tidak akan pernah Unless masuk ke dalam surga kecuali become a Jew or a Anda Christian. menjadi Allah orang Kristen cries, atau orang Yahudi. "Tilka Itu kata amaniyuhum." mereka. This is the wishful thinking. Ini Bakwas sebenarnya ya hanya bakwas. angan-angan It is mereka the saja. vain desires. Kul, Ini tell angan-angan them, mereka yang kosong. "Hatu burhanakum." Produce your proof in kuntum sadiqin. But Kemudian Allah menantang mereka. Allah is Mana telling bukti them, kalian? you to tell them, "Kul hatu burhanakum." Mana Produce your bukti proof kalian apabila in memang kuntum benar sadiqin. apa But yang if- kalian nyatakan And ini? these Christian missionaries, they have produced the proof. That is their Bible. Dan In para no pendeta less Kristen ini than 2,000 memberikan languages of the world. They say, my Bible says bukti this, berupa my Bible Bible. says that. My Bible says this, Yang my telah Bible diterjemahkan says that. menjadi What we have to do? beribu-ribu bahasa. Do we have to swallow the Bible hook, line and sinker? Bahwa Bible menyatakan A, When Bible menyatakan someone B, dan sebagainya. shows his proof to you, when someone shows his identity card to you, what do? Ketika You seorang verify whether it's correct or not. memberikan atau memperlihatkan kita So when ID they are mereka, showing the Bible, apa yang biasanya kita what we lakukan? have to do? We have to Sama check halnya the ketika Bible whether orang it is menunjukkan correct or Bible-nya not. kepada kita. Apa yang kita We lakukan? don't have to swallow it hook, line and sinker. Kita tidak perlu And I'm menyatakan told bahwa hal itu adalah kebenaran. that here in Indonesia, the Christian missionaries are very strong. Kita tidak perlu And menelan they bulat-bulat have been apa yang successful diajarkan kepada kita. in converting Saya hundreds of paham bahwa thousands di of Indonesia Muslims ini to Christianity.
pendeta-pendeta Kristen atau misionaris ada banyak sekali, dan mereka telah berhasil dengan gilang gemilang untuk menjadikan banyak orang menjadi orang Kristen. You know what are they doing? They are using our Quran, our Quran against us. Pada kenyataannya, apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan Al-Quran. Mereka menggunakan Al-Quran untuk menyebarkan agama mereka. Traveling in different parts of the world, knocking at the doors of the Muslims. Para misionaris Kristen, mereka pergi keliling dunia that Bible is the word of untuk mengetok pintu-pintu orang. Most of us Muslims say yes. Kemudian mereka mengutip dari Al-Quran. You have no answer. That's the next question. Ketika kita dinyatakan Al-Quran mengatakan seperti ini, tapi di Bible seperti ini. Nah, kadang-kadang kita tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mereka. If you know, you will say that Muhammad sallallahu alaihi wasallam by name is mentioned in the Quran 5 times. Ketika kita tahu, kita paham bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu dinyatakan di dalam Bible, kita bisa menangkal hal tersebut. Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para misionaris tersebut. Bahwa pada kenyataannya di dalam Bible 25 kali nama Nabi Muhammad disebut di dalam Bible. Lalu perlu kita pertanyakan, who's mentioned 5 times by name in the Quran is greater? Siapa yang lebih hebat? Orang yang dinyatakan 5 kali di dalam Quran, atau orang yang dinyatakan atau diberitakan 25 kali di dalam Bible? 5 times or 25 times? Saya tanyakan kepada Anda, 5 atau 25 yang lebih besar? 5 is more than 25. If 5 is more than 25, according to you, so you give me 5 billion rupees, I will give you 25 billion. Kata Anda 5 kali lebih banyak daripada 25. Rupees, I will give you 5 billion rupees. Ya sudah, kalau begitu, mana yang lebih banyak bagi Anda? 5 juta rupiah atau 25 juta rupiah? Which is greater, 5 or 25? Mana yang lebih banyak? What? 25. 25 yang lebih banyak. These Christian missionary, they ask you the question, but they don't give you the reply. They let your mind think. Para misionaris ini, mereka menanyakan suatu pertanyaan, tapi mereka tidak memberi jawaban kepada Anda. Mereka membiarkan Anda berpikir sendiri. Yes, he had a mother and father. Did Prophet Jesus, peace be upon him, apakah Anda memiliki anak dan ayah, kata mereka? Apa Anda memiliki ibu dan ayah, kata mereka? Ya, saya memiliki ibu dan ayah. Who's greater? A person who's born with a father is greater, or a person who's born without a father is greater? Who's greater? A person who's born with a father is greater, or a person who's born without a father is greater? Seseorang yang dilahirkan tanpa ayah, atau seorang yang dilahirkan dengan cara biasa, dengan ayah dan ibu? They are using our Quran, our Quran against us, and we can't even open our mouth. They are using us Muslim like doormats, like punching Al-Quran bags. kita untuk berdakwah kepada kita. And when you go and ask a sheikh, what should I reply? Syaitan. Kemudian apabila kita bertanya kepada seorang ulama lokal, apa yang harus saya lakukan ketika ada orang yang bertanya pada saya seperti ini? Ketika misionaris datang kepada saya, banyak ulama akan mengatakan, jangan dekati mereka, mereka adalah setan, dan sebagainya. Is your Prophet Muhammad, peace be upon him, is he dead or alive? Lalu pertanyaan yang berikutnya, he's alive, but physically he's dead. He's buried in Medina. Rasulullah SAW hidup atau mati? Is he dead or alive? Rasulullah masih hidup, walaupun jasadnya dimakamkan di Madinah. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa? Apakah beliau hidup atau mati? That Allah raised him up alive. So who's greater? A prophet who's dead is greater, or a prophet who's alive is greater? Dinyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke sisinya. Mana yang lebih hebat, Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Itu pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka kepada kita. Jadi mereka menggunakan Al-Quran untuk berdakwah kepada kita. We have to agree, nowhere in the Quran, nowhere in the authentic hadith, ever do we know that Prophet Muhammad, peace be upon him, gave life to the dead.
Lalu Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak menghidupkan orang yang mati. Mana yang lebih hebat? Itu yang kadang-kadang mereka tanyakan kepada kita untuk mempermainkan akal kita. Mana yang lebih hebat? Nabi yang bisa membangkitkan orang mati atau Nabi yang tidak mampu membangkitkan orang mati? Mana yang lebih hebat? A prophet who can give life to the dead is greater, or a prophet who cannot give life to the dead is greater. Nabi yang dapat membangkitkan orang yang mati atau Nabi yang tidak dapat membangkitkan orang yang mati? But they don't give you the reply. Mereka menanyakan hal tersebut, tapi mereka tidak memberikan jawaban. Like doormats, and we can't even open our mouth. Dan kita orang Islam tidak bisa berkata apa-apa. Kita diam 1000 kata. Saya tidak bilang kita harus bertengkar dengan mereka. Saya hanya meminta kalian, saudara-saudara Muslim, untuk membaca Quran, mengerti Quran dengan pengetahuan yang baik. Sekarang sudah banyak fasilitas. Anda bisa pergi ke Google atau pergi ke YouTube. Ada banyak sekali jalur untuk belajar saat ini. Karena ini era teknologi. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan,